Natakot siya? 11 seconds. Go, Ingrid! Hindi ako makikita mo, guys. Sino na una so far? 11 seconds sila Alan. Sila Alan daw. Sila ano? Sila Alan. Yung sa bilis yun. Oo. Okay, ano? Ready? Go, Gab! Get set. Go! Awat yan! Sayang. Dadalay lang. Ayun na. Mola. Ito yung... Yan! Yan! Kailan baka mag-vlog? Yes kayo? Hindi, ano, 5 kami. Ah, okay. Ang laki yan! Mukhang malupit to si Gary eh. Ah, namimili pa ng lobo yan, oh! Naglala? Hindi, inaano ko ginagawa. Gusto mo yung share? Yung share? Gusto mo? Gusto ka na, Beb! Hindi ka na? Hindi ka na, ha? Tagal ka pa. Hindi ka na. Matigas ka ba yan? Ready? Get set. Go! Wala, malapit to. Ay! Ay, daya! Madaya yun! Hindi pa pumapalo. Pumutok na. Pangalawa ng point na. Sabi na yun. Ilan? Uy, kayo na ata, di ba? Ilan yun? 10.9. Mas mabilis sila? Oo. Baka daw yun siya lang. Sino na? Alamin mo, boss? Oh, yellow! Ayan na sila, Mike! Winner! Highlight of the game. Wag palapit ka pala, gumano si Mark. Slow motion na puta! Biglang wala si Mark. Kaya, halata. Practice muna, practice! Practice daw, practice. Condition! Condition! Ulit guys, slow mo. Sagabal ba to? Sagabal na. Sakto. Baka yan ang pumutok, ha?
Dapat lang. 10 daw para sa inyo. Partida. Ilobo ka bo? Apakan. Okay, pati ka game. Oh. Okay. Oh, pesto. Ikasan mo, Marlon. Oh, winner! Oh, what the fuck? Go! Final ka na! Kailangan pa yan! Slow mo nga. Sino na? Nadulas ako eh. Ano kasing carpet eh. Next. Sino next? Ayan na, Brian. Ayun na. The main event. Aba, nag-condition ka. Hawak lang. Ah, biyak ka video. Video na to? Nananakit. Pagkatapos ito, kapay ulo ko sa mali. Kasi kumapit ka eh. This is for you! You like it? Nakabaliktad. Engage. Game. Nilirengla ako. Dali lang. And here is our next contender, Brian. Bigyan mo Ay! Paano yung timer? Paano yung timer? Okay. Ready? Get set. Go! You like it? You rule! Brian rule! Oh, breaking the record. Ay, maganda yan, Dre. Scandal yan! Perfect white! Oh, picture na nito. Oh, picture na kanina. Sino na? Ay, nagdayan. Wala gaya to. Panalo. Ilang seconds, Joe? 10 point something. Oh, bisa kayo. Sa siyempre. 10.10. 10.10. Ay, ito game. Yung regalo. Ano yung regalo? Regalo sa yung balon. Isang box na